السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم Fait Maison. Bonjour à tous et bienvenue dans votre chaîne Fait Maison. J'espère que vous allez bien. Je vous propose une nouvelle recette de pain. Ça va être des baguettes moelleuses, légères comme du coton et aussi avec une farce bien juteuse. كما عودتكم دايما مع فترة حظر التجول راني جبت لكم وصفة من وصفات الخبز. هاد الخضار راح يكون دي باغيت محشيين خبز بزاف طري خفيف كالقطن والحشوة ما شاء الله. تبعوني في لا فيديو باش تكتشفوا الطريقة. un verre de lait كاس حليب، un quart de verre d'huile، 4 كاس تاع زيت، de la farine pour ramasser la pâte، الفارينة باش نطمو العجينة، une cuillère à soupe de levure boulangère مغرفة كبيرة تاع خميرة الخبز، une cuillère à soupe de sucre مغرفة كبيرة تاع سكر، un sachet de levure chimique sachet تاع خميرة الحلويات، un œuf حبة بيض كاملة، du sel الملح. Et là on va directement à la préparation de la pâte. ودوكا نروحو قباله نوجدو العجينة. Dans un saladier on verse le verre de lait في إناء نفرغو الكاس تاع حليب دافي. On rajoute le sucre، نزيدو السكر، la levure boulangère خميرة الخبز، نخلطو شوية، نزيدو حبة البيض، on rajoute l'œuf، l'huile الزيت، commence par rajouter un petit peu de farine، نزيدو نديرو شوية farine et on rajoute le sachet de levure chimique، نزيدو الساشي تاع خميرة الحلويات، on mélange un peu نخلطو شوية، on rajoute le sel الملح، et là on commence par rajouter la farine petit à petit. ودوكا نبداو نزيدو الفارينة غير بالعقل. Je commence par mélanger. نبدا نخلط. J'aime bien cette pâte, je l'utilise beaucoup. Elle est très facile à préparer. En plus, on peut faire énormément de recettes avec. C'est avec cette pâte que j'ai préparé la recette de baguette à larissa et olives. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous laisse le lien de la recette dans la barre d'infos. هاد العجينة نحبها باسكو سهلة في الخدمة تاعها. en plus نقدروا نديروا بزاف عفايس بها. هي عجينة وحدة مع الوصفة اللي درتها تاع خبز بالزيتون والهريسة. إلا مازال ما شفتوهاش نخلي لكم لو لين تاعها في صندوق الوصف. Notre jolie pâte est prête, elle est très tendre et non collante. العجينة الشويبات تاعنا راهي واجدة، راهي طرية بزاف وما تلصقش. Et là, on va laisser reposer notre pâte tranquillement et en même temps, on va préparer notre farce. ودوكا نخلو العجينة تريح في عقلها، في نفس الوقت نروحو نوجدو الحشوة. Alors, dans une poêle, في مقلة، on met l'huile، نديرو الزيت، un oignon émincé، حبة بصل مقطعة، on rajoute de la viande hachée، نزيد الكفتة، je rajoute un petit peu de poivron. Ici ils sont congelés, moi je les lave, j'enlève la queue et les graines, je les coupe en petits morceaux et hop au congèle. نزيد شوية طرشي، انا هنا راهم كونجلي. كي نشري الطرشي دايما نغسلو نحيلو الراس هذاك، نحيلو لي غران، نقطعو المرصوبات صغار ونكونجليه. هكا دايما يكون عندي الطرشي. ندير الملح، جو مي دو سال، du poivre noir, الفلفل الكحل،
un petit peu de cannelle, شوية قرفة. On rajoute des olives vertes, نزيد زيتون خضر. Et là, je laisse cuire quelques petites minutes. ودوكا نطيبهم غير شوية. On éteint le feu, نطفي النار et on rajoute un œuf, نزيد حبة بيض. Comme ça, on obtient une viande hachée tendre et juteuse. Mais ne vous inquiétez pas, l'œuf va être cuit avec la chaleur de la poêle. En plus, on va le passer au four tout à l'heure. هكذا la viande hachée تجينا طرية وما تجيش ناشفة. ما تتقلقوش، البيض راح يطيب مع السخانة تاع المقلة ودو توت فاصون راح نديروه او فور دوك شوية. On rajoute du persil, نزيد المعدنوس et on laisse notre farce refroidir. ونخلو الحشو تاعنا يبرد. La pâte a bien poussé, العجينة راهي تغونفلات. Je farine un peu la surface. ندير شوية فارينة فوق السطح تاع العجينة et je dégage bien notre jolie pâte. ودوكا نحي الهواء مليح للعجينة الشويبة ديالنا. Je farine le plan de travail. ندير الفارينة فوق طاولة العمل. La pâte est très tendre et non collante. العجينة راهي بزاف طرية وما تلصقش. Je la pétris environ 2 petites minutes seulement. نعجنها غير 2 دقايق هكذاك هذا ما كان. Je lui donne une forme d'un donut et après je la coupe en 4. ندير لها الشكل تاع دونوت، ماشي شرط يكون شباب، ومن بعد نقطعها ل4. Je façonne bien la pâte. نسقم مليح العجينة. J'ouvre d'abord la pâte avec mes doigts. نحل العجينة مع الأول بصبعتيا. Après je l'étale à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. ومن بعد نحلها بالحلال. Ici j'ai la farce qu'on a préparée ensemble. هنا عندي الحشو اللي درناه كيف كيف. D'aider de compter le comté مقطع المكعبات. Après vous pouvez utiliser n'importe quel fromage. تقدروا تستعملوا أي نوع من الفرماج. Ici j'ai clarifié un œuf, le jaune pour la dorure et le blanc pour coller les bords. الصفار للتزيين والبيض باش نغلقوا به الجوانب. Je prends l'idée de compter. Je mets un petit peu. نحط شوية من الفرomage تاع الكونتي. Je rajoute la farce. نزيد الحشو. Je prends un pinceau et je mets le blanc d'œuf sur les bords. نجيب pinceau وندير بياض البيض كامل في الأطراف. Je ferme. Le côté de la plie, on le met par-dessous. الكوتي تاع الجهة المطوية نديروه دايما من تحته. Et je dépose le pain dans le moule à baguette bien huilé. ونحط الخبز تاعنا في السنيوة تاع الخبز مزيتة مليح. Je continue avec le reste de la pâte et je reviens juste après. Comme ça la vidéo elle sera pas longue. نكمل مع باقي العجينة ونعاود نولي لكم. هكا الفيديو ما تجيش بزاف طويلة. On les laisse reposer pendant environ 10 minutes et je reviens vers vous. نخليهم يريحوا لمدة حوالي 10 دقائق إن شاء الله ونعاود نولي لكم. À tout de suite. Et là, je prends une paire de ciseaux et je vais essayer de trouer la pâte pour une petite déco sympa. ودوكا نجيب مقص ونسيي نقطع العجينة باش نشبحوها شوية. Je prends un jaune d'œuf, نجيب صفار البيض, je rajoute un petit peu de lait, نزيد غير شوية حليب et je mélange bien, نخلط مليح. Et je les badigeonne bien à l'aide d'un pinceau وندهنهم بالبانسو. Je rajoute la graine de nigel, نزيد شوية سانوج, un petit peu de graine de sésame, شوية جلجلان. Et là, je vais les enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés chaleur tournante pendant environ une petite quinzaine de minutes.
ودوكا حنديرهم في فرن مسخن على 180 درجة شالور تورنونت لمدة حوالي 15 دقيقة. après ça dépend كل واحد والفوق تاعو. Voici le résultat final de nos baguettes farcies. C'est des baguettes bien moelleuses, légères comme du coton et aussi avec une farce si juteuse. J'espère que vous allez l'essayer, franchement ça vaut le coup. Et ne vous inquiétez pas, pour les kilos en trop, les beaux jours arrivent et on va tout brûler. Si la recette d'aujourd'hui vous aura plu, laissez-moi des gros pouces bleus, partagez la vidéo et abonnez-vous surtout si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Et surtout, restez chez vous. هذه هي النتيجة الأخيرة تاع خبز الباغيت المحشي. خبز بزاف طري. En plus de ça جاي خفيف كي القطن مع الحشو جاي مشمخ ماشي ناشف ما نحكي لكمش على البنة. انا جلي اكومباني avec une salade tomate موتزا. اتمنى من قلبي تجربوه. هاد الخبز يستحق التجربة. شوفوا شحال طري وشحال بنين ما شاء الله. تقدروا ديروهم في هاد اليامات تاع منع التجول، منها خبز منها حشوة. تقدروا ديروه في رمضان ان شاء الله اللي يجوز علينا بالصحة والهنا ان شاء الله. تقدروا ديروه في اليامات تاع البحر ولا نهار اللي يكون عندكم بيكنيك. اذا عجبتكم لا فيديو شجعوني بلي جام واشتركوا في القناة اللي مازال مشتركش. نعطيكم موعد ان شاء الله مع فيديو اخر، وما عليا غير نقولكم سلام واقعد في دارك.